papan kakabsat iti physical, inom amo kakabsat nga iti kaya itong galmay sa kanya tayo di nalupay nga mapabaknang tayo kay mapalagda kakabsat di kararuwa tayo kakabsat bayad iti nagdaw-aldaw ngayon tayo nga kabibiyag. Amo kakabsat nga sigol itong galmay sa kanya tayo madanunan tayo kakabsat di panagpigsa iti kararuwa tayo. Ta amo kakabsat nga iti naldaw-aldaw nga kabibiyag tayo nakadadura di pagteng madumdumteng iti tumunggal may sa kanya tayo sa kakabsat di emotional, mental, kakabsat. Kung kasama tayo di dumdumteng kami sa kanya tayo di physical tayo kadat di problema, sakit na dumdumteng kadat di banag kakabsat nga mapaspasar uno atake iti kabusor kanya tayo. Yung mamati ng kakabsat babayan da di regta iti tumunggal may sa patuloy kakabsat may papa iti Diyos kanya tayo. Daytoy iti agbalin kakabsat nga puwersa tayo nga mangdaer dagiti individual kakabsat nga pagpagnaan tayo. Ket mamati na kakabsat nga dagiti obraen tayo ada iti magiging tayo kakabsat nga pigsa. So nga kanya tayo kakabsat lalo kadagiti nga panpanawon. Awanin kakabsat iti sabali ngayon tayo kumakakabsat nga aramiden may panggap iti kararuwa tayo. No digit kakabsat tayo lalo pa nga makapagkarga tayo kadagiti na santuan nga sasaw iti Diyos. Kadagiti lang kakabsat iti kalasag tayo. Dahil lang kakabsat iti mangdad kanya iti puwersa at kung makapagpalinod tayo matipupudno. Amen. Iti Diyos. Ito nga kanya tayo kakabsat bilang ikikampay iti waya iti Diyos iti tunggal may sa kanya tayo. Lalo tayo kakabsat nga igrab dagiti oportunidad para iti spiritual tayo. Ta amok kakabsat nga awin tayo kadagiti mapaspasamak tayo iti lubong. Lalo kakabsat dahil kay Ukraine kin Russia kung natin nga rod nga dagiti pangakitan kakabsat nga datayin kadagiti bungad iti kastel nga regat. Tumatan nga tayo kakabsat makikita tayo dagiti nga paspasamak nga iti dapat kumakakabsat karamidin tayo lalo nga iporsigi tayo nga makapagkarga kakabsat pinag-spiritualan nga katatao tayo. Tapos no kakabsat nga no adda sustain kakabsat no continuous kakabsat dagiti aramidin tayo nga panagadal panagkarga tayo kadagiti saso ni Apo mapadasan to man kakabsat dagita mapasaran tayo tuman kakabsat dagita ibig babayan itulong si Espiritu Santo makapagtalinan tayo makapagbaligi tayo. Siguro kakabsat kumakdar tayo amin kaidalan tayo man kakabsat ni Brother Contring iti Sumunta tayo kakabsat dumutiri ito tayo kaya kumetiri ito nga arami tayo managayat din managparabo nga ako Lord agyaman kami kaya agyaman na kami ng ako privilegyo tuwid niya ako sa mga nitata ipon-tipon man at mga staffo mga nato sukimakin individual kada kami tapyan na po sa kaom at Lord agyaman kami sa bayan na kami oras ni kipisami hindi ayat niya ako sa tamo di tarikaret ito kalmay sa katalang niya Lord, hindi tayo apo nga kanito. Tulungan na kami. Ikan na kami apo. Naunod na pang nakaawat. At lukas na apo. Nagiging manggan. Undas na apo nga. Mananayan mo pa yung magpuluan mo kaya apo. DJ dapat magpuluan mi. At mananayan mi apo. DJ tarigagay mi. Nga dapat ako mag-medical sa tunggal sa katarami ako ngawan sa bali DJ panag-mature spiritual ako mi salumi ako nga mapagbalig yan ang umanay ako nga iti tunggal may sa kami DJ panakaawat mi muno DJ ako individual ako nga panakaamuli digit sa umlang ako awan ako digit pakakitaan useless gaya na awan sa balin ako DJ ano ka sa nuni nga panangsur ti dalam mo ako DJ spiritual ako nga biyag mo ako digit ko ako nga maamiris mi maparunok kinalaing no ka sa nuni nga i-apply tinaldawal daw tulungan na kami ako at kami nga itiday ito ako nga kanito sika ako iti magtignay kada kami. Yes Lord, numampay tilikutan na, ado ako iti
Kasla pakabanno kami iti physical, iti spiritual ako. Ngem Lord bumati kami inawat min DJ commitment mi kanya. Inawat min DJ relasyon mi. Ket Jamie kumaka ako nga maanag iti panakirelasyon ako kanyam ket talaga nga magna kami ako kinailat nga dalang. Jamie kumaka ako nga maawatan no nagiti pasada iti biyag mi. Iti individual kada kami nga kasla naman minsan hindi maawatan, minsan ako mabandog kami. Yung Lord, ijigayam ako nga main inot mi no maamiris mi nalaing nga DJ panagpamati mi kanya ako ijigayam ako nga madadadalo. Tulungan na kami ako nga adupay pat ako nga DJ kayak mi ako nga aramidon ket ako DJ Espiritu Santo tumako tingi dalang kada kami. Ket ako muna ti amin yaman ako din nakita mo rin ako nga pabak ni sa ngana. Yan nga mo ako nga kay karyan ni manin ako. Pakawanan na kami ako, linisin na kami. Manikot ako sa panunod, puso mi. Basta ako din aramitan na ako nga makayari sa ngana. Pakawanan na kami. Ang basta ako dito yung aramid ni Tata. Siya kadi ako iti mangkit niya kita kami. Siya nga rod ako iti patuloy. Nga mangted ako din ang anay nga katanunutan mi nga mangawat ako dito sa ulat basta ako bandi dito ako basta din ako nga tulungan na kami sikan ako iti mangigayad kita kami ako basta ako nga kanito Lord sublime rin ako tulungan kayo panagyaman o kami nagito matikap sa TV amen. Tuloy kirap sa nga nakatakdir kabayatan iti atuloy tayo nga itatakder iti sang wano iti Diyos mangipay tayo man sa kabsat ken mangidadon iti may nga kanta kabayatan iti panangkanta tayo iti kabsat dawaten tayo iti Diyos sa kabsat nga nasantuan napudno natarnaw kada tayo napatuloy na tayo nga tulungan nga kabsat nga dagiti papasar na kada tayo nga apuyo ako nga kaspanang damilin iti tunggal may sa kada kami o ako. Kan na kami Lord iti tigsaw ako. Kan na kami Lord iti tigsaw ako. Kan na kami di nalawang apan nakaawat ken kang runan ako Lord iti panagtalig ni ako ken kaw ako. Ba Lord dagiti panawirno ako nga magulwan kami ken nami ako nga mapagtataruso ako ken maawatan dagiti pangilasatam kada kami. Lord may salang Lord iti kayat mo kada kami o ako. Lord agtalig kami ken ka nga Dios o ako. Awan ako iti pangipagnam kada kami o ako nga dalan o ako. Ibigat o ako. Pagsatan iti tunggal may sa kada kami. Lord agtalig kami ken ka nga Dios kada di ako nga radyo o ako. Daydayaw da ka ako Dios. Make us holy Lord, we pray. In your likeness, Christ in your name. Let us be afraid, see the glory of your name. Purify your people, Purify your people, Purify your people, Let us sing your fire. Let us sing your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the glory of your name. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. In your righteousness, righteous in your name. Let us sing of praise in the glory of your name. Purify your people, Lord God. Lord, the Lord is the one that can come and be after my
Lord, tulungan na kami, Juan. Kami saan tayo kakabsat? Let us receive Lord. Let us receive Lord. Maybe more. Walk uprightly in the glory of your name. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. In your righteousness, right in your way. Let us sing of praise in the glory of your name. Purify your people, oh God. Holy Lord, make us holy, Lord. We pray. In your likeness, righteous in your way. Let us see our King in the glory of your name. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Palakpakan tayo ng isang sa Diyos, Lord. Nagkuha kami kanisan, kaya tayo ang nakuha mo ngayon. Kadebila po ng ating Lord. Lord, tulungan na kami ng kung mga kurang apo, nagiti pamati niyo apo. Lawagan na kami yung apo. Tapno kasta, makapag na kami yung apo, nga makapagpatuloy apo, tidalan mo apo. Yamang kami, sublimikin ka niya. Aming nga pamadayaw, panagyaman mo apo. Tinagan ko ni Jesus. Napita ka sa Dahil kakabsat iti Diyos, dadating na mapantayo ba rin kakabsat iti mensahe tayo, hindi kakabsat binggit kaya natin kakabsat. Lukatang tayo man kakabsat iti Biblia tayo, masarakan ito'y Aramid 14 verse 22, dahil ito'y kakabsat iti kaya kumanda. Verse kakabsat nga, lukat para kada tayo kakabsat. Ito'y Aramid 14 verse 22. Una na dito yung website. Nga pinatipkirda, dagiti kararwa, dagiti adalan, nga binagbaganda ida, naagtali na ida, iti pamati. Ket kinunada, ang masapul nga nasaten tayo, dagiti adu, marigriga, iti isisirek tayo, iti pagarian, iti Diyos. Sakbay ko nga i-representa, ibasa kakabsat, iti subject tayo. Kakabsat, at dating balakad dahil ito kakabsat na basa tayo, iti Diyos kada tayo. Nga kakabsat ko na natoy nga masapul nga aglasat tayo, iti adu, marigat, sakbay nga sumrek tayo, iti pagarian iti Diyos. Kaya tayo man, when saan kakabsat, dahil tatalagan iti gagangay. Kakabsat mo kaya tayo nga magunudan iti pagarian iti Diyos. Lasatan tayo nga lasatan kakabsat, iti hangabasit, kakabsat no dikit, adu, kakabsat nga ritigat. Masansan tayo dahil yung kakabsat nga mambangugan, may share kada tayo. May iti pagka-Kristiyano, when no panag na kakabsat, iti dalan iti Diyos, kakabsat, adu nga talaga. Dagiti niya si word na kakabsat, dagiti adu, mamalakla sa atin tayo, riga, iti siserret tayo, iti pagarian, iti Diyos. So kakabsat, dagiti gagamay na kakabsat nga lang sa atin, iti may nga Kristiyano. Kung amoyo, dagito'y adu nga rigat nga ibagbaga na dito kakabsat, at dalang iti talo nga pakapupupukan, no, talo nga pakagupugupan, dagito'y nga rigat ngayon tayo nga lang sa atin. Kakabsat. At dalang iti talo,
Iti kunalat ti kakabsat nga adu nga rigrigat talo lang kayo kakabsat no bupugupon tayo. Nga lasaten iti may nga Kristiyano. No specific tayo dagita kakabsat nga adu nga rigrigat talaga adu ti may naganan tayo wenno may baga tayo. Ngem talo lang dagita kakabsat iti pakagupugupan na nga ma-experience tayo wenno lasaten tayo kabayatan iti pagka-Kristiyano tayo kakabsat paday ka talaga iti kagangay kakabsat no kaya tinga dunudin, iti pagarian iti Diyos. Anya da dagiti kakabsat. Umuna, kakabsat, dagiti suot iti Diyos. Nung may samaysain tayo, nung manong, dagita suot, when no trials, ngay palubos ka datay iti Diyos, nakatado kakabsat. Mamati na garod, nakatanda dagiti kakabsat tayo dito, yung manon, dagiti nalasatan ng kakabsat, nga panlubos, suot kadakwada iti Diyos. Kung galmay sa kadatay mga Kristiyano, natural, gagangay, lasatan tayo dagiti suot. Nakatado dagita. Anya pa, may kadwa, kakabsat, dagiti baot iti Diyos. Amen. Nakatado dagiti gamitin iti Diyos. Kaya agduduma nga wagas, iti nudagduma iti panang paalala. When no panang saplit kada tayo iti Diyos. Kaya iti may katalo kakabsat, dagiti atake iti kabuson. Na mano iti atake kada tayo iti kabuson. Kaya mano dagiti paraan no kasano atake iti jablo kada tayo abdo mga wagas kakabsat. So in short, pero kakabsat iti ababa nga sarita kakabsat. Ado nga talaga. Dagitoy dagiti rigat nga kabsat nga ibang baga na iti nabasa tayo nga masapol nga lasaten tayo. Iti sesirek tayo iti pagarian iti Diyos kakabsat. So naigupugop lang na ito yung kakabsat when doon napupok iti talo. Dagiti suot iti Diyos kada tayo, dagiti bahaw iti Diyos kada tayo kakabsat, ken dagiti atake iti Diyos kada iti kabuso kada tayo na ipa lupus iti Diyos kada tayo kakabsat. Amen. Ket kadagito ay kakabsat. Adu dagiti saan nga makaanos daytoy nga panagbiag ken ni Kristo. Ket ibagbaga kakabsat iti Biblia nga adu iti agsardeng ingga nakakabsat nga suminadan iti dalan ken ni Kristo. Gapu ta daytoy kakabsat iti talaga nga gagangay nga panagbiag tayon ken ni Kristo kakabsat. Uray sa Bible adu dagiti makita tayo kakabsat nga idinalasatan da dagitoy kakabsat nagsardengdan kakabsat iti dalan iti Diyos. Ingga nakakabsat nga siminaandan iti dalan iti Diyos kakabsat. Amen kadi. Amen kadi kakabsat. Ado di makita tayo iti Bible. Kakabsat. So iti saludsod dito'y kakabsat. Dagito'y ngata iti rumbeng nga rason ken makagapu. Ti mangisina iti dalan ti Diyos. Dagitoy nga ta iti rumbeng kakabsat nga rason ken makagapo iti mangisinsi na iti dalan tayo iti Dios. Pudno nga gapo kakabsat iti panagnada iti dalan iti Dios. Ado dagiti nagsardeng ingga nga summinada. Ngem kakabsat no utugon kay nga nalaing when saludsudon kay nga nalaing. Dagitoy nga talaga kadi dagiti paspasamak nga dagitoy ti rasonen iti mangisina, iti dalan tayo, iti Diyos. Dahil iti question na kabsat when no topic tayo tatanga rati. So, anya dagiti puon, ken makagapu, iti panakaisina, iti Kristiyano kakabsat, iti Diyos. Dagito'y nata, na may isa tayo, kakabsat. Ito'y nga kakabsat, iti puon, ken mga gapo, iti panakaisina ti Kristo. Kakabsat, nakapatag tayo iti kakabsat, hintay nga dalin menu subject kakabsat. Kamakita tayo nga talaga, di jay puon, ken mga gapo nga talaga. Mabalin hamang katata, mabalin, anting daw dawat kakabsat. Nga makita tayo, di rason nga talaga, no apay aduti agsardin, ingga na nga sinaandan iti dalan iti Diyos. Kakabsat, adda nga adda iti rason dayta, ken mga gapo. Ngayon dahil ito'y kakabsat, iti alas dito'y. Dagito'y nga tan, iti undas nga mapidot, iti may nga Kristiyano nga rason, iti panang
sinanan iti dalan iti Dios, gapu dagiti suot iti Dios, gapu dagiti binapiso na iti Dios, gapu da inatakiso na ti kabusor. Dagita nga takakabsat iti puon ken makagapu ti mangisina iti relasyon tayo iti Dios. Kabsat, data iti subject tayo sa natin. So, dita tayo kakabsat nga alahin iti sumbat tayo. Dagiti nga tasuot iti Dios, dagiti nga tabaw iti Dios, kano atake ti kabusor. Dagiti nga kakabsat, tayo man kakabsat nga takwaten, babayad iti panangilawlaw kakabsat, dagiti kakabsat tayo. Gusto kakabsat iti umuna, lagi-share ka daw. Kablaw kabsarit namong dalmay sa kada tayo ti naimbag na grabe may takapsa iti topic tayo aji ang tunay na dahilan at ugat ng pagkahiwalay ng Kristiyano sa Diyos. Iti kasbaging kabsat nga unak nga ibigay kada tayo aji umuno na kabsat ay pagsubok punusuot kabsat iti Diyos. Tas na ibaga iti nag-intro kabsat nga tanahin tayo nga bagbaga nga iti may isang Kristiyano when sumusurot iti Dios. Ket kadtuanan kabsat aji tuo kuno rigat kuno suot kabsat nga pagpapadas iti Dios kada tayo. Ngem kas na ibaga kabsat iti kabsat tagatay nga agpaiso nga kadtuan kabsat uno kakambal iti pagsurot tayo iti Dios dayta nga suot kuno pangpadas kada tayo iti Dios. Nga mamutay kabsat nga nagado dagiti han nga makabalinuno han kabsat nga makaawat ka data. Siguro kabsat nga panakiti mo na question. Anya iti ibig sabihin na iti pagsubok. Siguro kabsat ang kanahin tayo nga mga guano, kan kanahin tayo kabsat nga matadal. Noon niya ba jay pag ibig sabihin na kabsat di pagsubok. Dahil ito'y gayang kabsat aji, ibig sabihin na iti pagsubok. Tayo kabsat na dumadumang nga pasamak nga ipalpalubot iti Diyos. Nagpay ka dagiti nagbalinan nga anak iti Diyos. Tamo tayo kabsat nga iti may isang Kristiyano uno, may isang kabsat nga tao, no ang kabsat nga nagbalin nga anak kun anak iti Diyos, han na mabalin kabsat nga suoten dayta. So di ababagarod nga kahit na nga pananaw kabsat agpaay lang kadagijay anak ken nagbalin kabsat nga anak iti Dios dayta kabsat nga suod. Kas may sa kabsat uno iti may isa nga banag nga kantay kabsat nga nalpas dayta kabsat amo tayo kantay kabsat nga rasaten uno. Kasi kapsat nga mabalin nga gamitin. Nga kapsat itek panpanday. Nga itibo ng kapsat, hanang kapsat nga mabalin nga aramaten aji nga panpanday na ng panganalpas. Nudikat kapsat, ajay kailangan kapsat nga ilitpas ng ajay nga banag. Nga kasmat kapsat kada tayo nga iti may isagaan kapsat nga pangipapain mo no susuotin iti Diyos aji nalpasan kabsat. Anya ba aji bagbarat tinga nalpas? Aji kabsat nagbalin mo no napakaawatan iti sao iti Diyos. Aji kabsat nagbalin nga anak iti Diyos. Dayta kayang kabsat no apay nga ibig sabihin na kabsat iti so aji nagbalin aji kabsat si pangipadasan mo no pangipayan iti Diyos aji suot na. Aji nagbalin kabsat nga anak iti Diyos. Mapantay kabsat iti sumarunong nga question. Anya dagijay panggip iti Diyos no apay nga suoten na tayo. Tapno ba kabsat saktan na tayo? Tapno ba pagkabsat pagsangitan na tayo? Pagrigatan na tayo? Isagot kabsat ket saan? No bigat kabsat adda iti naimbagon no sigunti ko na din ti Roma 8:25 adda kabsat tinaimbag nga nakin iti Dios no apay nga papay na kaladita. No apay kabsat nga papay na dita adi na imbag kabsat nga panggep ken plano iti Dios kabsat nga iti mono na kabsat no anya dagi panggep iti Dios no apay nga isu ipapay na wenno
susuotin natin kapsat, simuno na, tatnon makita tayo, ipakita iti Diyos, ti aramid tayo. Basahin tayo kapsat iti 1 Corinthians 3 verse 13. Dating baganas ti kapsat, kuna to'y, si aramid tunggal may parangaran to, tati aldaw, ipakita nanto, tati may palgap to, gapo ti apoy, ket timet apoy, padasin nanto ti aramid itunggal maysa, nun niya iti, kita na. Dahil takapsat iti, no apay nga susuotin na tayo iti Diyos, nga tapno kapsat, ipakita na makada tayo, di aramid tayo. Anya ba kapsat adi bagbaganat dito nga aramid tayo nga kahit kapsat nga ipakita iti Diyos itong galmay sa kada tayo. Timuno na kapsat adi kababalin tayo. Iso maruno kapsat adi prinsipyo timegatdo adi ugali tayo kapsat. Dita kapsat iti kaya iti Diyos nga ipakita itong galmay sa kada tayo. Sa iti may sa Kristiyano kapsat han na kapsat nga makita iti sarili, han mo kapsat nga makita iti sarilin. Ingga na kapsat nga awan iti mapadasam nga pinusuot kapsat iti Diyos. Naglakalang kapsat nga ibaga nga nalintag tayo, nasingpot tayong kapsat. No, ti pangikita uno, pagkalas, adi, paniknikan tayo ng gayang kapsat data. No, adda gayang mga kapsat adijay, suot kapsat iti Diyos, na mapasaran tayo. Tayo bukas na ibang kapsat, na nawan kita naglakalang kapsat nga, ibaga, nga nalintag tayo, marami tayo aming kapsat. Ngang kapsat, iti pagkitaan lang kayang detawon no. Nang panatnag, adi kayang kapsat, kailangan adi, suot iti Diyos, na mapadasan kayo, nga, suot iti Diyos. So iti, babagarog nga, kahit nga saritaan kapsat, nga, no, mapanit na ka iti, kan mo kayang kapsat nga kasapulan nga iti sarili ibagamit iti sarili nga nalintag kan kuno maramid mo amin ng kapsat no wanda kita no diket kapsat pati pasamak lang kayang kapsat iti mabalin nga mangpakita uno mangpasarming ken karita no anya kan kapsat nga adya aramid tayo ket data kapsat iti ket iti Dios nga ipakita kada tayo no apay kapsat nga ipapaay na dagijay, suot na kapsat. Kasi may kadwa kapsat, ipakita na kada tayo nun niya kay dagijay, kurang tayo. Anya ba kapsat dagijay, kurang tayo. Iti, may kapsat ko na natoy, kurang palang kapsat dagijay pamati tayo. Kasi may sapay kapsat, dianos tayo, adjayat, inanama, managtipel, kinapakumbaba kapsat. No, apay kapsat nga ipagpakita kada tayo iti Diyos data. Kahit na kapsat nga, makunwan no, kahit na kapsat nga, nayunan tayo pa'y. Ngamin kapsat saan nga kaya iti, ang nakapsat nga kahit na saritaan, na nung namati tayong kapsat, timbang ka ng kapsat ajay, na espiritualan kapsat nga, kabibiyag tayo. Nudikat kapsat, saan nga tumanggan gaan kapsat data, kabibiyag tayo, na espiritualan kapsat nga kabibiyag tayo. Noan kapsat nga lumasat, no, hantay kapsat nga, suutin iti Diyos. Kas may example ko kapsat iti may isang literal nga bunga kapsat. Saan kapsat nga tumanggan data, noan kapsat nga dumalan iti init. Han kapsat nga maluom data, noan kapsat nga dumalan iti init kapsat. Salang kayang kapsat nga
tumangken adit panagbiag tayo na spiritual kabsat nga biag tayo. No di kabsat nga dumaldalan tayo suot iti Dios. So iti panggap na kayang kabsat itno apay nga may isa nga susuotan na tayo iti Dios. Tatlong katagayang kabsat adin na spiritualan kabibiyag tayo. Kethan kabsat nga uno tumangken kabsat din spiritualan tayo. Kas panglas kabsat conclusion nga kas answer ko di topic tayo. Saan kabsat nga dito si may isa nga dahilan no apay kabsat nga nagado dagiti Kristiyano no makatras wenno sumuksukahan kabsat nga dahilan aji ipapaay ti Dios nga pagsubok wenno suot kada kabsat no diket kabsat iti may isa nga dahilan wenno may isa kabsat nga problema ang kabsat nga aji suot no diket kabsat aday jay tao kabsat no jinti sarili na so nga iti may isang Kristiyano ano ko makabsat nga pantanunutin wenno ate kabsat nga pantanunutin nga dagiti pagsubok wenno suot iti Dios kada tayo iso ti dahilan wenno maging rason tayo kabsat no apay nagsarben wenno sumarben tayo iti pagsurod kabsat iti Dios siguro kabsat ay gilang ti may sa tayo tayo. Dito kabsat yung mga gablaw ka natin yung bagmarabi. Tapos naibasa ka na tayo kabsat si subject, yung topic. Di ko na kabsat. Tipod no ang makagapo, ipan nakaisina, dahil si Christianity Diyos. Ulit ang kabsat. Tipod no ang makagapo, ipan nakaisina, dahil si Kristiyano, iti Diyos. Kada tayo kabsat, anya kadi, tipod no ang makagapo, nga apay may isina tayo si Diyos. Si dahilan lang gayang kabsat data may sarang kinakita. Adyo maperperdi kang di relasyon tayo ko. Makita tayo kabsat iti literal. Lumaperdi ti may isang relasyon kabsat. Nga tayo resulta na. Magpuyog ka kay kati. Amen. Udiket din. Artong pangganti panagsina kabsat. So, kasi din mo gayang kabsat nga Kristiyano. Kasi hindi na ibaga kabsat naging tayo apay nga nagado kabsat niya Kristiyano. Kuno namati si may sinay si Diyos. Nung lumasot na kabsat ajay pagsubok, follow iti Diyos, kasi atake. Kasi na ibaga tayo kabsat na agsina iti may isa kuno agsina iti may isa kabsat nga sa relasyon mga perdi relasyon lang. Kadayat tayo kabsat, dahil na kadi panubok, follow no atake, si mga magsina. Iso kadi kabsat si mga perdi, iti-relasyon tayo iti Diyos. Amen. Kada tayo kabsat, hindi adalin, at nung makita tayo nung ito ba dahil iti resulta. Kasi naibagay tayo, nakadun kabsat iti umanaw. Sa akin kabsat, narigat ganun eh. Nadya pagsubok, kasi naibagay tayo. Nadya kabsat, bawat iti Diyos. Sakit kita lang kabsat iti laman tayo data. So, dati tayo ba kabsat kumang tayo iti relasyon tayo iti Diyos, kumang pas ginakada tayo. Kasi na iba ka kabsat tayo yung muna nga nagsao ka dati tayo pagsubok kabsat, yung trial. Nga, iti pagsubok gayang kabsat, han kabsat niya dito tayo, ibaga nagawag kabsat at nagsangit, amen. Pag masakta na tayo, pero haan gayang kabsat, nudikit di guguran na tayo kung na natin 1 Peter 5:17 eh. Guguran na tayo gayang kabsat, irawan na di pa nagkabalitok tayo, kinapod mo tayo. Ikating na kabsat, rejay, naipakapit ka na tayo kabsat. Nga rejay dati kabsat nga, panagbibiyag tayo. So makita tayo sa kabsat gayang na, iti pagsubok, irawan na di kinapod mo tayo. May kadwa kabsat, di tagayan kabsat, pagsubok kabsat, ito timang patib ka, adi pang mati tayo iti Diyos. Adi relasyon tayo kanin ko na. Isugayan di, pang patib ka. Makita tayo kabsat, di Roma 5:3-4 kabsat. Amen. Nga kay kabsat, kung na dyan, kahit kung kabsat niyang pasahin ng mga malawlaw sa lalo.
Kuna si kabsat, ket saan lain kada ito'y musikit, agrago tayo met kadagiti, rigrigat tayo. So, makita tayo kabsat day rigrigat, kita kabsat day panubok kada tayo. Nga amo tayo at tirigat, pataudin na iti anos. Tirigat sa nadayan kabsat, pataudin na iti anos. Ket ti anos, pakausuoran gayang kabsat. Ket ti panakasuot, inanama. So, kasama karon kabsat nga mapukaw tayo sa ano, dikit di kaya ang patid ko sa apay. Ito tayo kanagalan di inanama. So, babaeng kabsat di pagsubok ng papay ka dati iti Diyos. Di kaya kabsat yung mapatid ko pa dyan. Pamati tayo. Kung na kabsat di Santiago 1, 2-4. Adi rigligas gayang kabsat. Ibilang tayo ka mga ragsak sa apay. Baga ng kabsat dyan, di anos. Kat di anos, sa taudin natin, aramid nga nakanay. Kahit nga sawan kabsat, adi pag pamatsyul. Kat amo tayo mas kabsat, iti matsyul, na nakabsat niya, patang iti Diyos beta. Nagigit di, pataginayon kabsat niya, umasa iti Diyos. Amen. So, si pagsubok na kabsat, dito adi, panakaisalakan tayo sa apay. Tagaman din, malakang tayo pa di joy eh. Adi hope tayo. Sa kabsat niya pagpatid ka tayo sa relasyon. Ito nga, nagpatid kabsat iti pagsubok sa apay. Pag-resul tagayan kabsat iti inanama tayo. Inanama kabsat iti pagsirkan iti pagayang iti Diyos. So, makita tayo kabsat sa nudeta ng matatiman perdi na mangyaday kabsat iti relasyon iti Diyos. Amen. Kasi may kadwa kabsat, adi na ibagay tayo. Adi about iti Diyos. Kat amo tayo mo kabsat iti about iti Diyos, dito di disiplina na kadati eh. Lumaminsan, nasugir tayo gamin. Natay mo kaso ti ayam. Amen. Kasi di mo tilitiran. Kung ti anak mong kabsat, anak kayo kaskaso, binilangan mong kabsat mo hinduan. So, niya ti anak medyo kabsat. Tatlong mga kaso. Kasi di mo kabsat iti Diyos. Adi, bautan na tayo gayam, tatlong mga kaso tayo. Tatlong kabsat gayam, ikatin na di kinatangkan tayo. Kasi ang multi kabsat di kinasukrit lo di kinatangkan eh. Kahit na kabsat niya, mapalok na tayo. Example kabsat ni Elias ni Data. E di kabsat nagbutang, napan naglimong kabsat si Bukayang po na natin eh. Kahit hindi kabsat, palubos iti Diyos nga, pinerdi na dyan maglimlim mga na. So, hindi, inayaban na kabsat sinaalumama nga boses, natintong bat na at tuya ka. So, bibigyan kabsat iti purpose iti Diyos no aking nabautin na tayo tapos mapalok nung tayo. May kat aday kinatangkan tayo. Kat no may kat gawin kabsat aday kinasukir tayo kabsat, di mo nga acceptan tayo aday saw iti Diyos na eh. Aday acceptan tayo bilin na. Makita tayo kabsat di second kabsat letter 36-25 to following. Iksa tayo na gano'n kasi kinatangkan ka tayo dito bawat iti Diyos. Tapos mo may kat kasi kinatangkan tayo. Di kabsat yan nga acceptan tayo magsisurong iti Diyos eh. Kasi na acceptan tayo kabsat itisurong iti Diyos, di mo gano'n kabsat na mapalimtag tayo. Tapos may kat kabsat di kinatilo tayo. Adi gayang kabsat sa apay na may kat sunak di kinatilo tayo. Mapalimtag tayo. Kasi makapag-penetrate naman eh, di Espiritu Santo kada tayo. Amen. Tinatangkan gawin kabsat niya daga, ang kabsat niya basta-basta nag-self-self iti danong kabsat. Nung nalok ng kabsat data, nasukay kabsat. Di kabsat niya, ag-accept iti danong kabsat. Kasi di mo dyan sa datoy, ma-accept tayo no kajay. Sa iti Diyos, kung makapag-penetrate no kajay Espiritu Santo ka dati eh. Kasi mag-ilig na tayo. Kadayjay nga sao, kasi napalintag tayo kabsat, kadayjay nga sao. Kung tatlong dyan kabsat, kadayjay nga, panangilid na tayo, dyan kabsat niya, bunga tayo. Example kabsat di, Luke 13, 6 to following verse kabsat, dyan, hanyag bunga nga, ibos. So makita tayo kabsat dyan, dyan kabsat niya, disiplinahan na tayo si Diyos. Tatlong dyan ka mga mapalok na yung tayo. Kung i-accept sa edya sa si Diyos, mapalintad tayo, at mangitig tayo mga si bunga. At kadeta kabsat niya bunga, so kabsat ay 2 Timothy 3:16-17, nakita tayo dyan. Jadi, itawag si Diyos at naman, amay.
So, kasama kabsat nga, dito rin mga pwede relasyon ng si Diyos. So, kasama kabsat, hindi kaya kabsat, si bawat si Diyos, ilintag na tayo kabsat dyan, pagsayaan lang. Pero, hindi kabsat nga nakasakit data. Ito rin tayo kung nanagalit kabsat dito. So, dito kaya kabsat, bawat si Diyos, at nung tayo rumangay tayo, kaya na makapagbunga tayo. Kasi may katlo kabsat, aja atake ti kalaban kabsat. Amo tayo kabsat ni si Diyos, papahintulutan na namin ti atake ti kalaban. Magkita tayo kabsat dyan, matsuporpor. Kinagsampor kabsat ni Magbeta. Sa atay kabsat, amo tayo kabsat ni si Diyos, amo na nung makapagtagumpay tayo na ikathan na kabsat ni ikiti, banag nga ang tayo makapagtagumpayan. Kasi dahil ang atake si Diyos, naisip na kada tayo, iyataday na lang kabsat day, kaya tayo nga pagtagumpayan. Amen. Sa atay kabsat, kahit gayang kabsat si Diyos nga, mapatunayan iti sarili tayo eh. Nung napudno tayo ba, nung anes tayo kung mapagtawagan. Sa apay, amo tayo kabsat nga iti atake iti kalaban, at duwa kabsat nga, so din tayo negative and positive. Amen. Kaya papahintulutan gayang iti Diyos data, no di negative, mapagsalkan tayo, kung sa di positive, mapagsalkan tayo. Sa makita tayo ng guys, kasi dahil kabsat, napagsalkan ito na. So kabsat niya, pahintulutan na, atake na titikalaban, no, damot na nga di, takot tayo kinikwana, no di pa nagayat tayo. Kaya baba nga sarita kabsat, kung nakapundasyon tayo kinikwana. Tapay kabsat, amo iti Diyos niya, kaya tayo, pero kada tayo, hantay tayo amo eh. So, at taltalin na ito ni Diyos. Amen. Kasi kabsat, ang parabol kabsat niya Matthew 7:25. So, following word kabsat, at din ang ibangon iti balay. Amen. So, pakita tayo kabsat dyan, kinahintulutan iti Diyos nga, inatake kabsat si kalaban eh. Pero, dalang gawin kabsat si, nagdumaan daw. Iti Diyos gawin kabsat, di ba yung baga tayo nga, iyataday na lang di capacity tayo, pero akin nga natumba din may isa dyan. Adi kami may isa kabsat, pabaya. Amen. Kasi nga, kung nga nagpabaya, sakto lang kung kabsat niya nakasundasyon, kung nagsalinagad. Kasi nakabsat din may isa. So, ipurpos gaya ni si Diyos kabsat, tatlong mapagtagumpayan tayo. Kaan kabsat nga, tatlong ilinlog na tayo, nulikit di. Kaya't nakabsat nga, dati naimbag nga banag tayo. Kakas laki naimbag kabsat. Amen. Iyalalang boys na, dapat ka di tinagubanagan ni Lord. Kapsat mo dikit di, naimbak eh. Naisublimin ko na dyan na awan. Kat nagdoble tayo kapsat. Amen. Kat kas dyan, gaan ka dasay kapsat. No atake na tayo si kalaban. At nung makita tayo, nung nakasalinait tayo, kasi makapagsalinait tayo kapsat, gamot gano'n kapsat, nasayaan niya pagpanagan tayo. Ang nakapsat dumakipin ko 40 ng pagsayin na. Kasi makapagsalina yung daling galing sa panuntalan. Ito kapsat iti may salakan. So, ganang imbang na banag na. So, si question ito ay kapsat. Dito kami, talo kapsat iti mang penediti relasyon tayo. Of course, kapsat iniwalay. Amen. Saan kapsat? Sa abay na kita tayo ipagtubok, makapagsalina iti Diyos. Kasi bawat iti Diyos, ipagtalinaid na iti kanya. Kasi ating kalaban kabsat, tatlo na dati na imbang nga wakas na. So, kanya karoon kabsat, dijay magpati na kada tayo. Kumutay kabsat dito. Ito kabsat, dijay aramid yung nagmamit niya. Siguro kabsat dito lang pinagirong sa Sakbay na kakabsat nga mapalit yung mauli, pinaka-sumbat na tayo ito. Iti talagang puon, iti mga gapo nga talaga, pakaisinaan, iti Kristiyano kakabsat iti Diyos. Kaya ko lang kakabsat nga, pidroin tayo ng tuuden itong kalmay sa kada tayo. Mamatinak na naawakan tayo, iti pa na kaipalawag, iti kakabsat tayo, kadagijay na duma-duma nga paspasama kayo tayo ngalas natin, kakabsat. So, dagito'y kadi kakabsat, iti talaga nga rason, when mabalin tayo nga piduten, tapno umay isina tayo ni si Diyos. Sampay nga nalawag ka tayo ha. Dagito'y kadi kakabsat, sigun iti naawatan tayo, nailawlawag ka tayo kakabsat.
dagiti panggap na dagiti suot iti Diyos, dagiti bawat iti Diyos, uri dagiti atake ni Satanas. So, iti conclusion na kakabsat, dagito'y kadi, kakabsat, iti sapat nga raman, at nung maisina iti may nga Kristiyano iti Diyos kakabsat. Sumbat na lang dahi kakabsat, conclusion na saan? Nga dagiti pasama, iti mangisina kada tayo iti Diyos. Tamo yung kakabsat, sapat iti tulong iti Diyos, tapno nga mangbaybay akada tayo, anyaman ti magasapan tayo. Kung nakabsat ni Apostol Paul, gamit iklat na dahito yung kakabsat bilang pamilyar nga verse kada tayo, maaramida ti amin nga banag, gapuday jay mapapig sa kanya. Awan ti mangisina kada tayo, iti ayat ni Kristo kada tayo. Kita nyo man di klase, iti ayat ni Kristo kada tayo, kabsat handa ka nga isina. Di ti pudpud nung alaw, nga madina kayat nga may separate ka, iti Diyos, anyaman ti maranasam. Yung apay nga, darata ti may baga kay kakabsat nga Kristiyano, mabalin nga mapukaw, iti relasyon na iti Diyos. Haanin nga iti Diyos tinagkurang kada tayo, kasi nakatidog ti ima na, nga mangigagayat kada tayo, tapno nga may sina kada tayo. Sino ti agluklukay iti ima na, no apay may sinsina iti Diyos. Sumbat? Taon. Nakapatpatpat iti imay di Diyos, kaya itong masalitan ka absat, di grasya na, di tulong na, di pan nakabalin na, tapdang kang maghimuwalay kang kuha na. Anyaman ti maranasang kakabsat, ngam apay nga iti Kristiyano kakabsat, maisinalatay iti Diyos. Possible, kakabsat, nga maisinalatay iti Diyos. Kaanin nga iti Diyos, iti sa pagkukurang na, di taon kakabsat. Baka nalukay iti tutput na iti Diyos, baka nakaluklukay iti panghawak mo, iti sasaw iti Diyos. Kakabsat. So hanga dagiti paspasamak kasi umdas ka no. Kakabsat, iti tulong, iti biyaya, iti grasya, iti Diyos. Tapno ka nga maisina ken kuha na kabsat. Ngem apay nga ti may nga Kristiyano, mabalin lang sa nga maisina isuna iti dalan iti Diyos, wenno ti relasyon na iti Diyos. Anya talaga di puun ken makagapo. Ang lang puun, ugat na talaga nakabsat. Dahil iti sumbat na. Iti tao kakabsat, anyaman ti maranasan tayo, kayang-kaya tayo Kakabsat, kayang-kaya tayo No sumurot tayo lang, ayan ti bilin iti Diyos. Ulit ti kakabsat, anyaman ti maranasan. No sumurot ka talaga. Amen? No tungpalong nga talaga iti bilin iti Diyos, kakabsat. Hanggang na may isinsin na kenkuana. Mamuyo kakabsat no api gamin may isinsin na ti relasyon tayo lang iti Diyos. Hanga di kadakkel iti pagsubok na daduma nga kadakkel wenno kasakit di bawat na daduma. Hanga gapo ka dayjay kadakkel ti atake ti diablo na daduma. Uri nagbasit lang dayta kakabsat. Api nga mabalin ka nga may isinsin na ti relasyon iti Diyos. Gapo dayjay panaham mo nga panang surot wenno panang tungpal gamin iti bilin iti Diyos. Amen? Mga ka ng surot ken panang tungpal. Dito talaga iti makagapo, iti puon, iti rason. So abay mabalin nga maisina, iti may nga Kristyanon, iti Diyos kakabsat. Tayo gamin nga panghawhawakan at tinasusurutan ng tingat tindigan, digidibilin iti Diyos kada tayo. Dito lang nakabsat iti sungbat na. No, may lawlaw ko dito yung nakabsat. Na-conclude tayo dito yung nakabsat. Natapit tayo. Anyati ko na nakabsat iti Matthew 7:24-27. Matthew 7:24-27. Tayo kakabsat ha. Siya sino man nga rod nga dumneg kadagiti sa oket aramiden na ida. Dawatin man yaksak ng mabalbalin, usikan nyo man di sarita dita kasi nakaratpatid. Hindi ko na natoy, aramiden na ida. Aramiden. Halang nga dinggin. Siya sino man nga rod nga dumnag kadagiti sa o, ket aramiden na ida. Maibatis ko ti may nga tao nga manakim, nga laing, nga sirip, nga binangon na, iti balay na, iti habaw, iti bato. Ket nagsinag iti tudo, ket imay dagiti laylayos.
ket nagangin, ket nagdisuoran day di nga balay, ket saan nga natwang, tanabangon iti rabaw, iti bato. Ket amin nga makangnig kadagitoy nga sa ket saan na ida nga aramiden, handa nga sumpalen, handa nga tindigan, handa nga panghawakan. Maipadisto iti may nga tao nga maag nga binangon na ti balay na iti rabaw iti darat, ket nagtindag ti tudo, ket imay dagiti laylayos, ket nagangin, ket nagdisuoran da daydi nga balay, ket natwang, ket dakkel iti panakarbana. Anya ti mapansin tayo kadagiti dua nga nagbangon iti balay. Same goal. Padada nga kayat da nga agbangon iti balay. Same experience. Naka-experience da iti tudo. Hello, kansas. Naka-experience da iti tudo. Angin, laylayos, but different in result. Apay, gapo di klase, itinagdiswanda na pundasyon. Amen. Kakamsat. Ang amin nga Kristiyano, awan iti ilaktiv. Makaranas nga talaga iti pagsubok iti Diyos. Makaranas nga talaga iti bawat iti Diyos. Makaranas tayo kayat mo man, atake iti Diablo. Ngam apay, ngahan tayo nga kaya dagito'y kakabsat. Sumunod duman pa kaitinaan tayo. Pakarbaan ng kakabsat, iti relasyon tayo iti Diyos. Kakabsat. Depende kami tayo di jay pundasyon mo. Kakabsat. Kaya kung masaritaan ka kakabsat, di pundasyon mo di panagbiag. Kakabsat. Anya di gigi kasla panghawhawakam. Anya di gigi kasla prinsipyo ti panagbiag. Amen. Dapat di matibay, matatag, subok na pundasyon. Anya di kakabsat. Kasaulang si Diyos. In times na makaranas tayo kakabsat, iti suot iti Diyos. In times na makaranas tayo, iti bawat iti Diyos. In times na makaranas tayo, iti atake iti Diablo, kakabsat. May salang tapno, hanga mapukaw iti dalan mo iti Diyos, kan relasyon mo iti Diyos. Pumawak ka, yan ti sasaw iti Diyos. Kabsat panghawakam, panindigam dayta mo lang nga binasa. Lord, mamati na kaman nakabalin ka in times ket atake, adati panubok, nakadado iti kokote nga verse. Pero in times iti pagsubok, atake ti Diablo, ben nagtuyen, panghawakam tayo kadidagita nga promise ti Diyos. Iso nga nakalaklaka ka nakapagkapoy kabsat. Di paninindigan, di panghawakam. Aramidem dayta no in times aglasat kan, iti tudo, iti layos, iti bagyo. Dayta ti matibay na Kristiyano kakabsat. So, hanga question, hanga punto dito kakabsat, hindi maranasan tayo. Same dati naranasan na Kristiyano dagita. Kaya dagita ti may salakan. Same iti naranasan ta kakabsat, pero different in result. Taapay, depende di jay, pundasyon. Ang kakabsat na pumundasyon, iti pagan mga tao nakapit dagita. In times iti pagsubok ang mga pumundasyon, iti banbanag tilubong. In times iti liday, hanggang agsapon, iti ragsak mo, iti sabali, na banbanag tilubong. Magkakapit dagita kakabsat, hang nanatalgid dayta, nga mang sustain. Iti tiksaw iti relasyon mo. May salam iti matibay nga pundasyon, may lupang hawakan tayo in times, na susukutin na tayo iti Diyos, babautin na tayo iti Diyos, at atakin na tayo iti Diablo, anya, sa saulang iti Diyos. Nga Lord, magmagnanak man dito Lord, panghawakan lang tayo sa kanya kaapo nga, Lord, anak kabaybayan, anak panpanawan, Lord, kinunamit iti sasaon, nga dahi tinapintas, nga planom, kaday tinagaldala ng apo. Lord, ang kuman maawatan tim amin, apo, mas nalalay ka na nga Diyos, nga mangiturong ka na, ken amon nagigit plano, iti panagbiag ko ako. Amen. Panghawakan day ka nakabsat, pwedang. Aramidem. Day ta ti matibay na Kristiyano, kaano man, uray niya man maranasan na, uray manunga tudo, uray manunga pagyo, kamalmalpas, uray manunga layos, ang mabukaw day ta, na talaga iti panghawakan di matibay. Word of God. Manindigam, aramidem sa kabsat, agbalin nga pundasyon mo dito ti panagbiag mo. Sa kabsat, prinsipyo ti panagbiag.
Amen. Talgid mo, panghawakan, di panagbiag. Kabsat, diti sa sawi ti Diyos. Diti kabsat, iti kumbat na lang data. So, niya piraton. Nakabsat. Ang tigamin na po, no, iti sa sawi ti Diyos. Nga makapis po si Mudaag nga napiksa tayo, uri ado ti amutay ti Word of God. Si mangipas si Mudaag, when magpanaginat nga napiksa ka, isim times nga aramidon ka kabsat. Hanga mangisalakan ken katika ado ti sirig mo ti Bible. Ang talgid dayta ka kabsat tap no makalasat, when makapagtagumpay ka, di pagsubok ti kaado ti sirig mo ti Bible. Ti pa nagtagumpay tayo lang sa kabsat. Kaya di paspasamak iti panagbiag, di pa nangaramid tayo ken panangtungkal tayo, iti sasaw, iti Apo. Amen. Manun sa Bible, ang birok tayo magkabsat, mangnagan tayo nga, example, nga linmasat kada dito yung paspasamak, namandangan na pukaw iti Diyos. Sa Drakmeta kin Abednego, apay, uray pay, tumulog na kami ti Apoy, ang kami lang ng aldayaw, nanindigan na, yung tibilin iti Diyos. Amen, kaligabsat. Bakit na yan, apay na sila ti relasyon ba iti Diyos, hindi nakaranas na ti pagsulabsat. Handa nga pinanghawakan, handa nanindigan yung tibilin iti Diyos. Sumada ka na tayo kakabsat. Bukas ano tayo nga manindigan, ken manghawak iti sasaw iti Diyos, in time ka, dagiti maranasan tayo kakabsat. Si daw tayo dagiti kakabsat tayo, manun iti na-experience iti panagbiag kakabsat, manibod iti panagpamati da iti Diyos, adada pa lang. Magsasata, ang makapagpatuloy iti Apo. Mamati na nga iti source, pangawawakan na kakabsat, ay gamin sasaw iti Apo. Kasi no kimumatit dalang dagita kakabsat, kaya dagiti apan samantala nga bantanak, nabayag da ko mga awan dagita kakabsat, nakakabsat tayo. Kanya garod na titipig sa may kanyang kakabsat, itilubong. Amen. Sasaw lang iti Diyos, ititalgad tayo. Amen. Nya lang tayo kami din kakabsat, di pa nang tungpal mo, manindigan ka kakabsat. Amen. Magdati maranasan mong kakabsat. Panghawa ka, madiam mo. Hindi ka na mo nga ikokot nga verse. Ajay. Nagado favorite nga verse ikokot. Pero question, in time si trial, pangahawa ka mo di data. Pag naam ka di data. Sa bali ajay, agduma, ajay, sirit. Tapos ajay, pag naam di kita nga verse. Walk on your faith na nagaro siya sa pag naamham mo lang na ang alangan na adit data when mo serious ka. Panindigan tayo, anyaman si maranasan ti kabsat, awan iti anyaman nga magpasardeng kan mangisina iti relasyon tayo. Sa kabsat. Managtumpal tayo lang. Isa sa Amen? So, anya ka kabsat, iti conclusion na dito, inya ti mangisina kada tayo iti relasyon tayo ti Diyos, ang pasama. Mudikit ka kabsat. Di response tayo. Di response tayo kadagita. So, iti Diyos. Ang hawakan tayo ba? Sa kabsat. Ulitin ka kabsat. Ang natalgad ka na tayo uray. Ado ti amutay ti word of God. Ang nadayta ti talgad ti spiritual kabsat. Amen. Mudikit di panang nahamit. Amen. Kadayta sa sawi. So, dahil ti kakabsat iti. Mensahe ng tanganabili. Nadayta ka kabsat iti. Lawak kita kabsat nga ito mong tayo. Kararan tayo si Apo. At yaman na rin kasi isa sa unang kakabsat na kawat na kada tayo, mag-serve man sa kabsat na tulong kada tayo, tigsatay kakabsat, at makapagpatuloy tayo kaya. Then dito kayo managayat na Diyos, mami nga ako sa kabsat namin. O kung agyamang kami o ako, nalayo mo ako nga, parang sasalwat kada kami o ako. Panaki, may sa kada kami mo ako, nyaman ako naging pagnaan. Sakbay na kami kay Lord, nga inayaban mo ako, dahil na ako promise mo kada kami mo ako. Kasi mangkibin kada kami mo ako, kasi mangaywan kada kami, kasi manghilid kada kami. Lord, anyapin ni mangisina kada kami no, tasta ako ti kadwani, nga Diyos ko ako. Lord, agyamang kami mo ako. Awan gaya mi ti anyaman nga banag, ken pasasama ko ako, iti mabalin. Ken sapat nga mangisina kada kami ti relasyon mi ken kawa. Ngimiti rason lang ako nagduma o ako. Hanga dagiti pasasama ken ako. Dikit ako aji response mi kada dagiti sasaw mo ako. Nga ako
nakaluklukay kami ako igadagin sa kamunod at luma ako. Kami nga pangahawakan no ako. Kami nga exercise kay namin ni pagpabiyar no at ako dagiti suot nga sumambay ka sa kami. Sumo ako, nakakakapoy kami no ako nga hindi nga kaya dagiti pagsubok ko ako. Lord, tulungan ako kung galmay sa kami Lord. Kapigsahin na kami ako. An-anayan pa'y ako dagiti pigsaming. Iparabol mo ako pag kinunan ni Apostol Pablo ako. Nga undas iti parabol mo. Sana kami ako. Lord, agyamang kami ka. Kaday si Apo nga nabi. Lord, agyamang kami. Tawa po awan ka. Itanyaman nga banad po ako. Si mangisina ka na kami. Iti ayat mo ka kami. Agyamang kami ka. Nagisi ako si dapat. Hindi daw ni. May gawa ako sa kanya.